बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और हाजिर हैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ। हज़रत खौला बिनते सौलबा कबीला बनी औफ बिन खिज़रज से ताल्लुक़ रखती थीं। इनका निकाह मशहूर सहाबी हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई औस बिन सामत से हुआ था। हज़रत औस बिन सामत बूढ़े आदमी थे। बुढ़ापे की वजह से मिजाज में तेजी आ गई थी और तबीयत पर गुस्से का गलबा हो गया था। हर मामूली बात पर मुश्तहिल हो जाते थे और कदम कदम पर तशद्दुद करने लग पड़ते थे। चिड़चिड़ापन जो बुढ़ापे का खासा है उन पर बहुत हावी हो गया था। एक दफा किसी बात पर बीवी से नाराज हो गए और गुस्से से मगलूब होकर जुबान से यह लफ्ज निकाल दिया कि यानी तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो। जहलियत के दौर से यह रस्म चली आ रही थी कि जो शख्स बीवी से खफा होकर या किसी और वजह से एक मर्तबा बीवी से लड़ता है यानी उसे अपने लिए माँ की तरह हराम करार दे देता, वह हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती थी और अज़दवाजी ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते थे। ना वो उसकी अब बीवी रहती थी न और ना शोहर। उसका शौहर बुढ़ापे और कमजोरी का गुस्सा भी बूढ़ा और कमजोर होता है। जरा सी देर में उतर गया, तबीयत में सुकून हुआ और खफगी के आसार दूर हुए तो बेहद नादिम और इंतहाई परेशान हुए। बीवी से हम कलाम होना चाहा तो जवाब मिला, अगरचे आपने मुझे तलाक नहीं दी है, ताहम जब तक अल्लाह और उसका रसूल कोई हुक्म नहीं सादर फरमाएंगे, मेरे लिए आप के बाहमी ताल्लुकात हराम ही ठहरेंगे और मैं आपसे कोई रस्म रवा नहीं रखूंगी। अब मामले को सुलझाने की जरूरत सिर्फ यही एक सूरत बाकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और जो अल्फाज ज़ुबान से निकाल चुके हैं इनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले की इस्तदा करें। उन्होंने बीवी से कहा, मुझे इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करते हुए शर्म आती है। मैं हुजूर के सामने किस तरह जाऊं और क्या कहूं? तुम ही जाओ, मुमकिन है अल्लाह हम पर नजर करम फरमाए और अपने रसूल पाक की वसातत से दोबारा बहाली ताल्लुकात की कोई सूरत पैदा हो। चुनाचे खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा तैयार हुई और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला के मकान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। आपने आने की वजह दरियाफ्त की, बोली, ए अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है ओस जो मेरे शोहर हैं चचाजाद भाई भी हैं और मुझे बहुत महबूब हैं। इनकी तेजी तबा तुंद मिजाजी और ज़ोफ़े पीरी से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने गुस्से की हालत में मुझे ऐसी बात कह दी है जो मैं हल्फन कहती हूँ कि तलाक नहीं है। उन्होंने मुझे अम्मी कहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो तुम उस पर हराम हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़ सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सख्त सदमा हुआ और बड़ी मिन्नत समाजत के अंदर अंदाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ती रहीं और इस बात पर इसरार करती रहीं कि इन अल्फाज में तलाक नहीं कहा जा सकता। जब देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हम नवा नहीं हैं तो नहायत मायूस हुई और वहीं बैठे बैठे हाथ उठाकर अल्लाह से इन अल्फाज में दुआ मांगी, हे अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर होकर तुझसे अपनी सबसे बड़ी तकलीफ और अपने शोहर ओस की जुदाई के रंजो एहसास की शिकायत करती हूँ। ऐ अल्लाह, जो चीज़ हमारे लिए तेरी रहमत का बायस हो उससे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ज़ाहिर फरमा दे। मैं एक बेबस और नातावां औरत हूँ और तेरे ही फजल और करम की तलबकार हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहना है कि खौला की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू और अल्लाह ताला से दुआ का ये मंजर इस कदर दर्दनाक था कि मेरी और मेरे घर के तमाम अफराद की हमदर्दियाँ खौला की तरफ मुंतकिल हो गईं और उसकी तकलीफ से मुतासर होकर बेख्तियार हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी कैफियत पर अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैफियत तारी हो गई जो वही के वक़्त हुआ करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसर्रत के लहजे में खौला से कहा, खौला, अल्लाह की तरफ से अभी तुम्हारे मुतल्लिक़ फैसला हो जाएगा।
حضرت خولا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ امید کی اس کشمکش میں مبتلا تھیں۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بےتابی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم کھل اٹھا، دیکھ کر خولا کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولا، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا۔ اس لیے سورہ کا نام بھی مجادلہ ہے اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا، ان میں ان الفاظ کو حکم طلاق نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم اپنی بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ و جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولا سے کہا، خولا جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام کو آزاد کر دے۔ خولا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسے آزاد کریں؟ با خدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے، نہ ہی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولا نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی، نہ پیاس، ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں۔ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو ام المنذر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے بار شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ خولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں، گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا، بےتابی سے پوچھا، کہو خولا کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام المنذر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے بعض شتر کھجوریں لے کر 60 مساکین کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔